channelni tabukni live streaming koklam pandawo. Tini chini logi tongo haino hai borong banangsar Radha Charan Debbarma Narjotron Saimono Bongkha FEM TTDC. Ge tinini besebo takhoro bokhoro sung obonono basiuna haka je Mia engkha be lekheno Tripura hasteni lukorok ni bagai kaisa nangkukmani te muitunar janai sal 21 জানুয়ারি 1972 সালো 21 জানুয়ারি ও যে ত্রিপুরা হাস্তেন ফুল ফ্লেজেড স্টেট এবা পূর্ণ রাজ্য নি বরম রজাকমানি সাল মিয়া হাইকে গ্রং গ্রং জাগাও মিয়া পান্ডা খ্লাইজাকমানি বিসিংতি খাই ও পূর্ণ রাজ্য full fledged state ni borom rumani salno palailai jakha okay borom ganang Professor Dr. Manik Saha Chief Minister of Tripura bos hanani sai tokha sekangni jorani government bai tabukni government ni Tripura hasteno develop khailai thani akas patal pharak mane habai nokhabai pherlai jak hani je samani tai जोंमिया नुखा तामनाय लं ट्राइबेलि जे सयलें तावो कायसा लुकुथुम आबनति बसंकिसा कक सालायनाय चाइथकलायनाय आबनति बरम गोनांसार जेएमपि नि ताबुकनि हास्ते टांगफागनि खुक्तै तामो बरनि वानसुक मुंग्रक आकग्रनति फायरिकाय पुलानो लामसुगैनो हानाय बरम गोनांसार पुलावनो खुलुमका सार फुंका हामसार ताबु कक उनखा जे मिया प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सीएम त्रिपुरा नि ताबु प्रेजेंट सीएम बस हाका जे ताबुकनि वो जे खाई डेवलपमेंट चली तंगो नंगनि आमल बाय ताबुकनि आमल नायखांखाय हाबाय न हाबाय फेरलाय जाक अबनो अ ककनो नों भाइमा तंसार एबांनो खाकाहाम ताय खुलुमं याफारो सिबाय याफारो যদিও আব মিয়া জানুয়ারি 54তম পূর্ণ রাজ্য দিবস হিসাবে মিয়া পালা যাকা আব তো খাতক মানে কক ন ঠিক বছর 1972 সাল পূর্ণ রাজ্য হিসাবে जों मानखा ताबो कक गोबां सायावै मानगोनां मुख्यमंत्री डक्टर मानिक साहा जे कक सामानि आकंनो जुदि साना थांगा अंकाय एकदिके सत्य न हनै मानो आकाश पाताल तफात अब हयतो ब साना नाय माने बामफ्रननि आमाल থেকে ताबुकनि आमाल बा आगेनि 72 सालनि सरकार माने अब থেকে ताबुकनि जे सरकार अब आकाश पाताल तफात 1972 साल नि পর থেকে চীনের রাজ্য তিনটা আইডিওলজিক্যাল বাই করংজাক সরকার পরক সরকার পরিচালনা থাকে কংগ্রেস আবন পরে বামফ্রন্ট মাঝখানে তাই 5 বছর বাকি কংগ্রেস আবন পরে বামফ্রন্ট আবন পরে তাবুক 8 বছর রানিং চলি তঙ্গ বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মথানি সরকার ওকে তিনটা পলিটিক্যাল পার্টি বাই বিশিংতি সরকার अंखा ओंखाय 72 साल থেকে যদি বিচার থেকে अंखाय 72 থেকে বেশি জরা করে 72 থেকে 78 মাঝখানে জরির অবস্থা अंखा অনেক সরকার উলট পালট अंखा আবার পরে বামফ্রন্ট সরকার ফাইগে 1949 সালে 15 অক্টোবর
ত্রিপুরা ভারত সরকারের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে চড়া থেকে 72 সাল পর্যন্ত যদি সেগ্রেগি নেখায় ত্রিপুরা নিয়ে ডেভেলপমেন্ট বাহাই শিক্ষা দিক থেকে স্বাস্থ্য দিক থেকে বরং অর্থনীতির দিক থেকে লামা কুমা থেকে মানে সমস্ত দিক থেকে বিচার খেকায় ত্রিপুরা নিয়ে অবস্থা বাহায় আবার একটা পর্যায় যদিও পূর্ণ রাজ্য ইয়া কিন্তু সরকার তো তং বলে কিন্তু আবার একটা পর্যায় থাকা লেবুনি জুলুম খাসনানি জুলুম ফরেস্টনি জুলুম তারপরে পরক অনেক দীর্ঘ সংগ্রাম খানি বান্তাংখা বিশেষ করে ত্রিপুরা এলাকা তো লেখাপড়ানি জায়গা করেই নতং মানে আবুনে পরে 78 সাল বামফ্রন্ট সরকার থেকে আবো চিরি খগে ইয়া শিপ তামনাই শরীর বকিতানা দরকার করে আর এই সরকারি যে পরিসংখ্যান সরকারি যে তথ্য আবনে তো যথেষ্ট হ্যাঁ একটা দেশ একটা রাজ্য নতুন না হ্যাঁ তিনি মূলত কিছুদিন আগে সঙ্গে বিষয়ে চর্চা খেলে গিয়ে 3টা সেক্টর খুব ইম্পর্টেন্ট এগ্রি সেক্টর সার্ভিস সেক্টর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর আর ও সেক্টরে ডেভেলপ করে থাকায় শিক্ষা স্বাস্থ্য আদার যে পরিকাঠামো আবো অত্যন্ত জরুরি শিক্ষা বাহাই তো মানে 72 সাল আগ পর্যন্ত आं सावनो शिक्षानि हार बोसोर 72 साल पर्यन्त शिक्षानि हारखा 30% साक्षरतानि हार और 2017 बामफ्रन्टनि लास्ट पर्यन्त अंकाय साक्षरतानि हार 97%। स्कूलनि संख्या साथी टीचारनि संख्या साथी टीचार दंमोन मात्र 8000 17 साल फैया बं फैका 47,000 तब 17 থেকে বা 18 থেকে 17 18 तो बीजेपी सरकार फैका 18 থেকে तब पर्यन्त 2000 निने 26 नि दां 26 तो जस्ट रानिंग জানুয়ারি 25 पर्यन्त हिसाब फैला 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 বছর শিক্ষক বছর পরীক্ষা ড্রপ আউটটা মতো মানে 2017 পর্যন্ত ড্রপ আউট 24% আর তাবুক ড্রপ আউট সংখ্যা 37%। আকাশ পাতাল তফাৎ না তামংখা 47,000 শিক্ষক তো মানে তাবক তঙ্গ 32-33,000 শিক্ষক তাই কমিকা 27,000 से ওই রিসেন্টলি কিশোর লাঙ্কা আবো মিলুই তাবো 30-31,000 angka tofat bo jaga angka tofat bo jaga angka 72 সাল আগে একটা মেডিকেল কলেজ করেছিল রাজ্য তাবক সরকারি উদ্যোগে না 2টা মেডিকেল কলেজ 17 সাল পরে তাবক তাকে মেডিকেল কলেজ সংখ্যা डेंटल कॉलेज कैसे अंका ठीक है काहम अब बामफ्रन्ट सरकार जो परिकाठामो गढ़ी थाका आ परिकाठामो ना सानाबा बोजे निउ त्रिपुरा गोताल त्रिपुरा स्नामनाय संसानाय बाहाके गोताल त्रिपुरा संसानाय स्नामनाय बाहाय खाये कोनो रूट मैप दंगो रूट मैप सातुं नाबा प्राय सरकार से घोषणा थानाय बছর 961টা स्कूल बंद खाইनानै তিনি সরকারি স্কুল
এডিসি এক মিলি খাঙ্কা তো তাবো এই 961 শহর খাঙ্কা 1,500 উপর স্কুল বন্ধ কেতাল স্কুল একটা খুলকা কেতাল একটা হাই স্কুল কেতাল একটা টোল স্কুল কেতাল একটা কলেজ তামো খুলকা কেতাল একাডেমি মানব সম্পদ উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষা এক দুটা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন খুলকা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ প্রাইভেট ল কলেজ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সরকার তামো সামো তামো খাইকে সরকার একটা ইউনিভার্সিটি একটা মেডিকেল কলেজ কেতাল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কেতাল একটা ভেটেরিনারি কলেজ কেতাল একটা তেমন হয় নিনে ফার্মেসি কলেজ কেতাল এগ্রি একটা কলেজ কেতাল সাতংলা সাtung na ba ketal একটা ইন্ডাস্ট্রি খা ketal একটা ইন্ডাস্ট্রি দান খা সানাবা আরে ওরা কত শিল্প নিয়ে ছোট মাঝারি শিল্প নাই আবন ভাই লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা খাই বর্জনগর গ্রোথ সেন্টার কুমারঘাট ডুকলি সাবরুম সমস্ত জায়গা টাকা খাইয়ে অলরেডি কাজ শুরু খাই যায় তিনি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গা নিয়ে একটা তাম নাই লোহা কাজাখা ইট কেসে খিগলাই যাখা বরংস যে তঙ্গাং সে তাবো প্রায় 50% উপর বন্ধ থাকা নিউ ত্রিপুরাং নাই না না নিউ ত্রিপুরাং নাই नों जे राज्य शिल्प करे कारखाना करे जे राज्यनि लेखापड़ानि सुजोग फलक जायगा ताबो ग्लोबलाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल कम्पिटिशन जायगा बासावै ताबो शिक्षा विभिन्न जे लेखापड़ानि ताबो अनेक अनेक बेसि जायगा तैरि खालामनायनि दरकार ত্রিপুরা রাজ্যনি পরিণয় রক কিছু কাহাম কিছু অন্য জাগা সামুং বানানি জায়গা ও পরিণয় হাঁকাকায় বাইরে রাজ্য মা থাঙ্গো বহি রাজ্য মা থাঙ্গো কোনো পরিকল্পনা তো ছোট মাঝারি শিল্প কারখানা করিনি বাগে হাজার হাজার শিকলার তিনি রাজ্যনি বাইরে প্রজ্ঞা ফিরগতি সেই সামনে কোন পরিকল্পনা তং তামো খাইকা আরে নং ন্যাশনাল হাইওয়ে তো অলরেডি তাও কিছু খুঁটি কায়দাক তঙ্গো পাথর শিলান্যাস খায়াক তঙ্গো ও ন্যাশনাল হাইওয়ে 2004 নাও স্যাংশন খা দেবগুড়া প্রধানমন্ত্রী ভূ থেকে kene ni lerka tiya sanar tabo kasom kha airport ni kokso airport ki are nang to 2022 phai udbodon se khai bole তুই সমস্ত জায়গা সমস্ত কনস্ট্রাকশন তো বামফুর নামলো নংখা মনমোহন সিং সরকার নামলো নংখা ওকে তাম কতাল খাইকে দশালা তাম কতাল খাইকে না কলেজ না বড় একটা কোনো হাসপাতাল হ্যাঁ না কোনো ইন্ডাস্ট্রি না কৃষিও নতুন কৃষি বিপ্লব একটা রাবার বাগান সে খাইছে গিয়া রাবার বহন সে খাইছে গিয়া তাই কোম্পানির রাং রই থানাই বছর কিষানের রাবার কাইলে সরকারের কোনো পরিকল্পনা তঙ্গ কোনো পরিকল্পনা তঙ্গ সানাবা বরংস যা সাজুক যা বাগান তখন টস নস খাইতো মতাব প্রায় 1000-এর উপর
বিদ্যুৎ উৎপাদন গো ত্রিপুরা রাজ্য তিনি থাंनायला এই যে সিনি নগানা বর্জননগর রামচন্দ্র নগর নেপকো 90 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি তিনি 50-60 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গিয়া বর্মরা দুইটা বিদ্যুৎ থার্মাল জায়গা 40 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তিনি 2-3 বছর ধরে 1 ওয়াট মানে মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন গিয়া তিনি পালাটানা 750 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তিনি 500 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রুখিয়া একই 1000 উপর বিদ্যুৎ উৎপাদন ত্রিপুরা রাজ্য অরণ্য বিদ্যুৎ নর্থ ইস্টর হরো পাঞ্জাব পর্যন্ত থাঙ্গো বাংলাদেশ থাঙ্গো 300 মেগাওয়াট বাংলাদেশে 150 থেকে 300 মেগাওয়াট বাংলাদেশে হর যাগো তিনি বেশি উৎপাদন 500 550 1000 অর্ধেক কাছাকাছি কমি তিনি বিদ্যুৎ উৎপাদন কমি থাকা নিউ ত্রিপুরা না নং সানাবা বহু সেক্টর নর डेभलप खाके बियांते नेशा बारिखा ड्राग बारिखा एसआईबी बारिखा कर्महीनता बारिखा इको माने अर्थनीति जे सूचक अब कमिखा आय कमिखा गण परिवहन जिरो सरकारी जे गण परिवहन टीआरटीसी करिखा अन्य बास अरे मानदाया 12टा बास थांगो एनआईटी कुयाचना थांगो पाटना थांगो एसराय थांगो बरकाथा थांगो जला टाकार जला थांगो थांगो तिने एकटा साबडिविजन एकटा गाड़ी दंगो एकटा गाड़ी दं टमटम अटो इलेक्ट्रिक अटो बाजार कुपलो आबो नंखाताबो बुई जेखाने एसी गाड़ी काओ एसी बास काओ बुलेट ट्रेन काओ आगरतला शहर सिटी बास नों थांनाबा विदेश थानी बेंगालुरु थानी त्रिबांद्रम थानी एसी बास सिनार बासनि ব্যাপার করে একটা সময় তংমানি তাবো টমটম কালাই দেয় অটো কার চিকন চিকন বিষয় নজর তঙ্গ সরকারনি তো ना आं तो चैलेंज के सानै बोले कथा खै शहर डेभलपमेंट दे कोनो परिकल्पना दंगो जनप्रतिनिधित्व जे स्ट्राक्चार त्रिस्तर पंचायत विलेज कमिटी आईन मत कोनो फांक्शनिंग दंगो कोनो फांक्शनिंग दंगो ओंखाय एकटा राज्य उन्नति ओंखाय गणतंत्र प्रथम बेनि शर्त डेभलपमेंट शिक्षा स्वास्थ्य गणपरिवहन निने যোগাযোগ इंडस्ट्री एग्री सेक्टर हुक खायसानो रोङो
না ডেভেলপ খানে কোনো পরিকল্পনা তো সরকার নেই খেতে বেতে খাইছে না বাকি কোনো নির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি তো গভর্নমেন্ট নেই दैमा दैसा ত্রিপুরাজ্য প্রায় 400-500 दैमा दैसा दङ বন ভিত্তি খেয়ে জরা কাইসো অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম জল বিবেক চেকআপ প্রকল্প দङ সিনি রাজ্যনি যে রিসোর্স সম্পদ বন ব্যবহার খাইনাयनि বাগে কোনো পরিকল্পনা দं কোনো পরিকল্পনা দं তিনি যা উৎপাদন মানে মার্কেট করে সরকারের কোন পরিকল্পনা করে একটা সময় তাম নাই সেল হেল্প গ্রুপ সাংঘাতিকভাবে খাতং খাজা তিনি সেল হেল্প গ্রুপ ও টিআরএলএমনি রাং রাयलायनायनि কিছু সামুং সারা তাম সামুं दं আরে বহুত প্রোডাকশন খাই নাঙানো মার্কেট মানা নাঙানো বরং ইয়াও পয়সা থানা নাঙানো বরং ইয়াও পয়সা থানাকে সরকারি সামুং তো নাঙানো পরিকল্পনা তো নাঙানো দंगो সরকারনি বছরে 365 দিন বিশ 250 দিন 60 70 80 দিন সামুং খাইয়ে সাধারণ টাঙ্গি চালাই নগ ঘরে মাসও 10-12 হাজার টাকা রাং থাঙ্গো কয় টাকা থাং দল মত নির্বিশেষে বরং পারিনি ইনকাম বিনি নিজেনি নখুংনি টক টা খাইয়া কই 10-12 হাজার টাকা তো চাইকে সরকারে রাং 10-12 হাজার টাকা থাং 18-20 হাজার টাকা ইনকাম গো সেল হেল্প গ্রুপ মানে পাইজা গো যে কোনো মানে বাজার ঘর চাঙ্গাঙ্গ এতে সাধারণ বড় পাইনানি ক্যাপাসিটি বাড়িব মার্কেট চাঙ্গাঙ্গ সরকারের এই ধরনের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি দंगो এডিসি নাইকলে একই সামুং থাंनायनि কোনো সরকারের কোনো অঙ্ক দंगो মুখ্যমন্ত্রীনি মানে পূর্ণ রাজ্যনি যে পূর্ণতা লাভ খাইनायनि বাগে যে সামুং বুতাंनायनि দরকার মংসা সামুং করে কাজে বক্তৃতা তো অনেক সাইমান গলা বাজে অনেক খাইমান নাই বাস্তব হাওয়া বাসাওই যেটা মকল বান্ধব মানে আবো নং ফনগি বাংলা আবো কাগজপত্র গলা বাজে খাইनायनि কিছু বরক দङ ইয়াফা খরব নাই ইয়াফা খরবিয়াকাই চাকরি তংলাক বড় ইয়াফা খরব লাইনাय এই তো চলিখা हाइके सर आबो तो जों खोनाखा गोनां चिफ मिनिस्टार प्रफेसर डक्टर मानिक साहा जे सामानि आबोनि आकाश पाताल बुसुगरतै हेरलाय आबोनो तै संखिसा सिलायका हाइके ताबो मिया तो बरम गोनां हास्तेनि बुवाग्रा प्रदुत बिक्रम किशोर मानिकनि कायसा मास गेदारिं थांका सयलेंता बुखाक्तेव आ program no nugui norongni tamori প্রোগ্রাম তো গণতান্ত্রিক রাজ্য দেশ তাই যা রাজনীতি দল এবং জনসভা খানি মিটিং খানি এরা তো তেমন রিয়াকশন খানি কোনো সুযোগ করে আবার দরকার বক করে যা যা মিটিং মিছিল খানি আবার গণতন্ত্র তা ওখাই এডি সিলেকশন বকানা ওখাই তাবক বিজেপি সরকার বাই করংলাयै পরক সরেকি মন্ত্রী সভা চালকলাই তংবাবা বরকনি আশা তংমানি এই এডিসি ইলেকশন তাই 3 মাস তংসু গা তাই ত্রিপুরা মথা বব খরচা এডিসি মেম্বার হংকাই এডিসি ইলেকশন তাই 2 মাস 3 মাস তংসু নারক সংনা ভোটার বাজে
जों आहाय आहाय सामung tangkha tamo samung tangkha bo kisa lokono khana busungjakbai mani ba norok tei se disi jidi khe tamo samung tangnai akok no borok khana nai mani কিন্তু akok kre রাজ্য সরকার তবে 2.5 বছর চলিত এই সরকারের তঙ্গে মানিক সানি নেতৃত্বে যে সরকার রাজ্য সরকার ও রাজ্য সরকার তঙ্গে সিং ত্রিপুরা মথা বিজেপি মিলিলাই সিং ত্রিপুরা যেন বগে আহাই আহাই খাইকা ও সামুরক তাंखा सिखलानि बगे हाय तांखा तांगैसानानि बगे खाइका छात्रनि बगे पढ़नानि बगे हाय खाइका हामियासा क्लाय तंनानि बगे हाय खाइका बुरा बुरि सिं बगे हाय खाइका आबरक खानाना नाय माने किन्तु प्राय घंटा काছাকাছি বক্তৃতা শুধু জাতি দফা হাंकेन क्रिया आरो नले साव किरु नों किरु हनै साइदं खबर नों साकमाना हाता हामजाक साकमाति प्रासाना हाता हामजाक आरो साबा हामजांना हामजाया कक सालायदं खबर जागा आं तिप्रासानि बागै थियासंना आइ थियासंना बैनो नों खायदिनो तो नों खायना बै नखका नों खायता मो खायका सरकार नों थांका नों एमपी पाठका नों एमएलए खायका मन्त्रि सभा निनो मन्त्रि तंगो निनो मन्त्रि ताम खायतं नों एडीसी प्रशासन तंगो चीफ एडवाइजर हिसाबै तंगो नों एडभाइसरै नों खरकसा एडीसी मेम्बार निनो दल ताबो एडीसी शासन प्रशासन तंगो तामो सामung तांखा हुक खायसानाय गारिंग तंनाय सिखलाय बेकार जबरनो बागै आपसे ककना नांबले राजनीति बाबो बागैसो बोले निनि तिप्रालेन तामुंखा ग्रेटा तिप्रालेन तामुंखा निनि तिप्रासा चुक्ति तामुंखा निनि इंटरलोकेटर तामुंखा नों 2023 साका लास्ट फाइट ताबुक तमा फाइट खेया नायतो ओ फाइट खेता मानखा नों आबो लोकोनो सादी आबो कायसा ककरे आं तिप्रासाना हामजागो आंनि थै तंसाक आं तिप्रासान बगै सामung तांनाय तिप्रासा बाय चाकमा हामजाक दि वालाय तावालाय दि थियासा काहाम कक्तो आं तंसाक नरक ताकिरि दि आं तंसाक लड़ाई खेनाय अरे नों तो लड़ाई खेनाय बगै नों राजनीति दल नामका रमना थांका नों बुबग्रा फाइनो ताबो नों একটা রাজনীতি দলनि नेता हा बुबग्रा सिमियानो हा बुबग्रा तो प्रश्न करे गणतंत्र देश ओंके नों अबसो सानाङानो बोले शुधु केचेर मेचेर ओ तामनाय आं बाय नों बाय आं दफाना आं हामजागो बरकना आं हामजागो हमना अरे नों तो बरकनि बगे हामजागो नि दायित्वशील बरकनि बगे नों राजनीति नखका नों सरकार तामु खायका नों थिनांगो तामु खायनाय नों राज्य सरकार दङ नों तामु खायका नों एमपी दिल्ली पाठका निनि एमपी तिप्रासान बगे तामु खायका तामु सका निनि तिप्रासा चुक्ति तामुंखा नों तो 6 मासनि बिसिं रेनानि कक सामान्या फुरो 6 मासनि बिसिंगोसे नाय ओंखाय 6 मासनि बिसिं रिमिया नोंके आबो के तामनाय व्यर्थता सिगार खायनाय लोकनि थिनि जे आं नोंनो कक्रेमानि लोकसभानि आगे लोकसभा पाइखाके 6 मासनि बिसिंगो तिप्रासा एकर्टिं खाके तिप्रासानि हामफ्राय फैनाय आं खायरिमालिया आबो आंनि व्यर्थता नरेंद्र मोदी रि अमित शाह रि आबो तो नों सानै बोले अमित शाह तो साहेबला आं 6 मासनि भिडिअ बरबो हैं नों तो बक्तितारि साका बोले ओंखाय निनि नों सोंतो सिनि दंगो निनि कक बैसो सों बर्तमानि ओंखाय नों खायमिया माने निनि चरम व्यर्थता ओंखाय जेटा साना दरकार जेटा बरक खाना नायो रुटु रुजगानि प्रश्न दंगो
प्रश्न दंङ जाय तंगनानि प्रश्न दंङ आबोर हंखाय एक सेकेंड एबार फिनो कोनो कक करे अनेक टाबो बा माइकरी चेकअप ना गए हेंग लाइक था क्या कक करे कक चिरिक मकर का सका या पखराव लागे ঠিক আছে কিন্তু গভীরভাবে বাঞ্ছগই जों नायनो दरकार ताबुक तामुक नायनो दरकार तामुक सानायनो दरकार आबोनो ताके मिटिंग तो खाइनाय मिसिल तो खाइनाय किन्तु बरकनि नों जे दायित्व ना खाओ दायित्व बुसुक जरते पालन खा नों कग्रमानि कक बुसुक जरते नारक जाखा नारक खा बरकनि बै खाइया तिप्रासानो बै खाइया अब तो नोंनि बक्तिताव रिफ्लेक्सन नायनो दरकार हिसाब नायनो दरकार नों सावै सिमि थांनाय हिसाब रिया अब तो मैयाबो हाके टाखर बुखरो तिनि जे स्पेशल कगलाम पांडो बरं मनांसार राधाचरण देबरमा तंखा हंके तिनि कगलाम पांडोनो बाहायं जाखा पूर्ण राज्य हिसाबै पूर्णता अर्जन राखायका एबा फुलफिल अंखा आबोनो तै किसा कगलाम सालायका हंके ताम खायना तंखो जेसेबानो गभर्नमेंट फाइटो आबो तो तंखो संलुखरनि तो कोनो ताइ ताम सानानि तंबा बरक तो डेभलप अंखाय अंखा हंके बनि मानखनि बरक मानखनि अंखा जे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आबोनि सल्यूशन ओंखायनो ओंखा जे सोशल राइट्स तंमोनि आबो माखै माखा पॉलिटिकल राइट्स तंमोनि आबो माखै माखैना शांतिखै तंनानि माखैनो माखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन डेवलपमेंट हेल्थ डेवलपमेंट ओंखायनो ओंखा किन्तु ओदा ओंखा अबोनो सेरलाय थानिनो तिनि कगलाम पांडा तंमोनि हाइके तिनि कगलाम न जों अजागनो मा मोथागलायसिनाय जराबो खसरै फैकेबा हाइके सारनो बेलेखेना हामबाय सार खुलुमखा